السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. إذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا فرض المرحلة الرابعة أو الفرض الثاني في الدورة الثانية خاص بالمستوى الخامس ابتدائي. غادي نشوفوا جوج ديال المكونات غرامير و كونجوغيزون. دونك غادي نشوفوا دي زيكزيرسيس كونسيرنون غرامير و كونجوغيزون. غنبداو بالغرامير هو الأول. السؤال الأول Je souligne l'adjectif qualificatif et j'indique sa fonction épithète ou bien attribut. Alors, la phrase A, le petit garçon, donc le petit garçon joue au ballon. Donc, l'adjectif qualificatif, la phrase, voit le petit. Le petit, donc le petit garçon. Donc, joue au ballon. بالنسبة للادجكتيف كاليفيكاتيف فهو يعني جاء قبل من لو نو كالكاليفي اللي هو لو غارسون. دونك يعني ما كاينش سيباراسيون ديال لادجكتيف مع لو نو كالكاليفي باغ ان فيرب ديتا اللي هما être semble paraît etc. فلا لا فونكسيون ديال ou bien يعني l'adjectif épithète. Donc هنا épithète. Donc épithète. بالنسبة l'exemple ديال phrase B. La voiture est rapide. Donc l'adjectif هو rapide. شنو تيوصف لينا؟ Il qualifie comment? Il qualifie la vitesse de la voiture. Donc la voiture est rapide. Donc l'adjectif qualifie la voiture. ولكن واش متصل بها؟ لا. دونك كاين عندنا واحد الفيرب ديتا اللي هو هنا لو فيرب être. Alors l'adjectif هنا est attribut. Donc sa fonction est attribut. غادي ندوزو للسؤال الثاني B. Je classe ces adverbes par leur catégorie. Alors, donc, on a des adverbes de lieu et des adverbes de temps. Prêt. Donc, prêt, adverbe de lieu. Prêt. بالقرب ولا بقرب. Demain, adverbe de temps. Donc, demain. Hier, البارح. Donc, adverbe de temps. Hier. Devant, يعني أمام. Adverbe de lieu, devant. Aujourd'hui, يعني اليوم, adverbe de temps, aujourd'hui. Aujourd'hui. Loin, يعني بعيد, adverbe de lieu, loin. Maintenant, الآن, adverbe de temps, maintenant. Déçu, donc adverbe de lieu, déçu. Toujours adverbe de temps, toujours adverbe de temps. Et finalement dort, adverbe de lieu, dort. Donc voilà, هادو هما les réponses concernant grammaire. D'abord غادي ندوزو نشوفو les questions ديال conjugaison. Donc عندنا deux temps ديال l'indicatif. غادي نصرفو les verbes ديال les phrases ديال la question C في futur simple و غادي نصرفو les verbes ديال question D في le présent. Donc de l'indicatif, toujours le mode indicatif. Donc la phrase الأولى je le verbe voyager demain à العيون. Donc je voyagerai. Donc احنا بالنسبة للفيتور كناخدو le verbe الراديكال ديال الانفينيتيف ديالو كنزيدو ليه لي تيرمينيزون a i a s a o n s e z o n t بالنسبة ل ديالنا troisième personne du pluriel. Donc tu finiras. Donc tu finiras a s à la fin, tu finiras ton travail très tard.
nous le verbe être en 6e année prochainement, Inch'Allah. Donc, nous serons. Le verbe être, nous serons en 6e année prochainement. Vous, le verbe avoir, vous aurez. Donc, vous aurez, EZ à la fin, vous aurez un examen après une semaine. Le train, le verbe partir, donc partira demain à 10h du matin. Partira. Partira. À la fin, partira demain à 10h du matin. Donc voilà, d'abord غادي ندوزو السؤال الثاني دي. Donc je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc شوفوا معايا les verbes se réveiller, se diriger, se réunir, se mettre, s'amuser. Donc ce sont des verbes pronominaux. Donc des verbes pronominaux, on a des pronoms réfléchis avec le verbe. Donc il se réveille de bonne heure. Donc il se réveille, à la fin, il se réveille de bonne heure. Nous, le verbe se diriger. Donc nous dirigeons. و جي هنا غادي ندير عاد ندير او ان اس باش ما تقراش nous dirigons. Donc nous dirigeons vers la plage. Vous, le verbe se réunir. Donc vous le pronom réfléchi. Donc vous réunissez. Vous réunissez. Donc le verbe réunir de deuxième groupe. Donc vous réunissez chaque dimanche. Le verbe se mettre, donc troisième groupe, ils se mettent, de T-E-N-T à la fin, ils se mettent à une bonne position. Le verbe s'amuser, donc vous amusez, on dit la liaison, donc vous amusez, EZ à la fin, avec vos amis. Donc vous vous amusez avec vos amis. Donc هادو هما les réponses concernant هاد l'examen ou bien هاد l'exemple ديال contrôle continu numéro 4. شفنا grammaire و conjugaison. Donc الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوف معكم المكونات اللي بقاو، غنشوفوا ليكسيك، اورثوغراف، غنشوفوا حتى الكومبريهنسيون دو ليكري باش ناخذوا فكره على لو تكست، وغادي نشوفوا لو بلوز امبورطون البرودكسيون دو ليكري. دونك غادي نشوفوا دي زيكزامبل يعني كثارين شويه على البرودكسيون دو ليكري باش نقدروا اننا نجيبوا دي بون نوت في دونك لي كونترول اللي جايه ان شاء الله. الى اللقاء.